केन्द्रापड़ा जिलार बहु अधिवासी वृत्ति सूत्र में पश्चिमबंग में रुहति से केन्द्रापड़ार अवहेलित रेल चलाचल गमनागमन शिल्पायन एवं पर्यटन भली केतक विषयर उन्नति सरकार दृष्टि आकर्षण करिथांती किंतु केन्द्रापड़ार समस्या समाधान प्रति विशेष गुरुत्व दि जाए नाही। एभली प्रसंग को नहीं कलिंग टीवीर जनप्रिय कोलकाता टॉक कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्ति सहित आलोचना करिसेंती कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाऊँ। आमे जानती जे ओडिशार विभिन्न जिलार अधिवासी वृत्ति सूत्र रे पश्चिमबंग रे रुहंती सेथिमध्यरु केन्द्रापड़ार बहु लोक विशेषकर पानीकल मिस्त्री रोसैया एवं अन्यान्य वृत्ति रे रुहंती जहाकु नै विभिन्न भावे चर्चा हुए। तेबे एठारे प्रश्न आसे जे ओडिशा विकासशील चरम सीमा रे पहुंची विभिन्न भावे ओडिशा को नहीं चर्चा हुए किंतु पश्चिमबंग रही ओडिया भाषाभाषी माने विशेषकर केन्द्रापड़ार लोक माने निज भाषा रे बारंबार परिव्यक्त करती जे दुखिनी केन्द्रापड़ा। यही प्रसंग को आलोचना करने आम निकट उपस्थित अच्छा समाजसेवी निरंजन राउत सार उपस्थित अच्छा जे पश्चिमबंग पशु विश्व मत्स्य एवं पशु विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुधीर कुमार दास एवं उपस्थित अच्छा गण आंदोलन नेता शिव प्रसाद सिंह एवं शिक्षाविद विभास कुमार नायक। मु प्रथमे शिव प्रसाद सिंह सार पाक जी सार कहतु जे आमे जदि देखिबा जे केन्द्रापड़ा स्वतंत्र जिला गठन परे विकासर धारा सते जेपरि अटकी रही। आमे गमनागमन पथ को देखिबा विषय को देखिबा कृषि क्षेत्र को देखिबा वाणिज्य क्षेत्र को देखिबा शिक्षा क्षेत्र में देखिबा सबु जेपरि लक्ष्य पूरण करिथिबा मने हुए नाही। आपण गण आंदोलन नेता साधारण संग्राम नहीं विभिन्न सरकार एवं विभिन्न स्तर में पहुंचाउछंती ए संपर्क में कौन कहते मूल मौलिक कथा जेतबेले केन्द्रापड़ा गोटा स्वतंत्र जिला मान्यता एप्रिल 1 आउ 1993 रे जेतबेले मान्यता मिलला आज्ञा एवं ता पूर्वरु केन्द्रापड़ार परिस्थिति एभली थिला आपणकर देखिबा को गले आपण गमनागमन सुविधा नथिला रास्ता घाटर सुविधा नथिला जल सेचनर व्यवस्था किछि नथिला जल सबुबले गोटा जर्जरित गोटा जेमती प्राकृतिक विपर्यय सबुबले जर्जरित थिला जाफल आज देखा जाउची जे केन्द्रापड़ार समस्त जो माने लोक माने अछंती सिटी अछंती चाषी मूलिया घटिकिया बुधिया पाठपढ़ा शिक्षित समस्ते आज बर्तमान कालकाटा को जो कथा कहले भाई आमर कालकाटा रे आसी से माने तांकर निजर व्यवसाय वृत्ति की आपणे नै छन तार कारण होउची चिंता करंतु केन्द्रापड़ा पूर्व तो आपण कहले नसरे दुख जहाँ थिला रास्ता घाट किछि नतला जो बढ़िया परिस्थिति रे थिले से कथा कहले नसरे किंतु केन्द्रापड़ा जेतलो स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइला जिला जिला हाँ जिले में जिते मान्यता पाइला से देखागला जे केन्द्रापड़ा रे जे कौन सी रास्ता घाटर सुविधा नहीं कौन सी गमनागमन सुविधा नहीं जलसेचन सुविधा नहीं से परिस्थिति शिक्षागत व्यवस्था जहाँ थिला शिक्षागत व्यवस्था रे आमर साधारण कथा कहले केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज आज होईची केन्द्रापड़ार कॉलेजर भी किसी सुविधा नथला जे तार गोटे 100 एकर ठारू अधिक 100 एकर और तार जमी भुक्त केन्द्रापड़ा कॉलेजर तार गोटे साधारण भी बाउंड्री नथिला से पर्यंत किंतु दुखर विषय होउची जे आमर केन्द्रापड़ा रे 1,40,40,361 जनबसती बर्तमान लोक माने बास करछन्ती एवं सेतिरे आमर 249 ग्राम पंचायत अछि सेतिरे 1562 ग्राम अछि विलेज अछि आमर से विलेज मान एते अंचलर व्यापृत जे साधारण कथा देखले नदी कथा यदि आम चिंता करवा आमर 3टी नदी ओडिशा रे अछि जहाँकि केन्द्रापड़ा रे प्रवाहित गोटा हूँ महानदी ब्राह्मणी बैतरणी महानदीर वर्तमान जो विकासमूलर विकसित भारत मिली जो जना जो आम सरकार नौचंती एबे केंद्र सरकार नौचंती सेतिरे मुख्य आमर पूर्व उदयर कथा से कहते कौन
ଯେ ସେଥିରେ ଆମର ମହାନଦୀର ମୁହାଣଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମହାନଦୀ ଆପଣ ତଳପଟକୁ ଦେଖିଲେ ତିତରପଳା ଲୁଣା କରାଣ୍ଡିଆ ପାଇକା ଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନଦୀ ଏମିତି ବିଛେଇ ହେଇକିରି ରହିଛି ଯୋଉଟା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧବାଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆହେଲା ସେଠି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିଲାନି, ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। এই দ্বীপাঞ্চল নিয়ে আপনার আন্দোলন করছেন, বর্তমান স্থিতি কোন? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମାନେ ବନ୍ଧବାଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆହେଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, ଜଳସେଚନ ହେଇପାରୁନି। ନିଷ୍କାସନ ବର୍ଷା ଦିନେ 3 ମାସେ ଜଳ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଉ 8 ମାସେ ଜଳ ସେଠି ଅଭାବ ରୁହେ। କାରଣ ନଦୀରେ ଯାହା ପାଣି ଆସେ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଉପଯୋଗ କିଛି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳଟି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳଟି ମଧ୍ୟ ଯେ 14,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ସେଟାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରୀୟରେ ସେଟା କମିଟି ଭାବରେ ଗୋଟା କମିଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ତାକୁ ଯେହେତୁ 14,000 ହେକ୍ଟର ଯୋଉଟା ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ତା ଦେହରେ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ରିପେୟାର ନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ନେଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରୁ ସଦୃଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ ବା ରାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାର ପ୍ରଥମ ଯେମିତି ଏଡୁକେସନର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ হয় ତାହେଲେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଉ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ସାର୍ ଆମର ଯେମିତି କହିଲେ 1983ରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଟିଲ୍ ନାଉ ଯେ ଆମର ପଦେ ସିଲଭର ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ଗଲା, ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ପରେ ପୁଣି ଆମର 100 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଭଳି ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ହେଲା ଯେ ହରିଦାସପୁରରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଇ ପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ତାହେଲେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ। ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ବି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ ଦେଶ ସେତେ ବିକଶିତ। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଇଜ୍ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ ବିଜନେସ୍। ତେଣୁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯଦି ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ତେଣୁ ରେଲୱେ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମେ 2022ରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କଟକ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଅର୍ଥ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଦେ ୱିଲ୍ ଡେଭଲପ୍। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର ଯୋଉ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କଲିକତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ଶିକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରଣ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୁଣି ବି ଲେଖିଛି ଆ ଦେହରେ ଆମର ଭଦ୍ରକରୁ ଗୋଟେ ମେମୋ ବୋଧେ ଚାଲୁଛି ବୋଧେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହାଓଡ଼ା। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସେଇ ମେମୋ ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଯଦି ପାରାଦୀପ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବହୁତ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି କର୍ମଜୀବୀ ହିସାବରେ ଆମର ସିଭିଲ କାମ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେବ। କାରଣ ଏଠି ରାତିରେ ବସ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚଢ଼ିବେ ପୁଣି ସକାଳେ ଯିବେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫର୍ ରୋଡୱେଜ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର କାଲକାଟାରୁ ହାଓଡ଼ାରୁ ଗୋଟେ ପାରାଦୀପ ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ହଉ। ଆ ଦ୍ୱାରା ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଶିକ୍ଷା ଏଡୁକେସନ୍ ଏବଂ ଟୁରିଜମ୍ କାରଣ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାତଭାୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗହିରାମଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଲଦେବଜୀ ଟୁରିଜମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଇନ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ୱିଲ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଲାଇନ୍ ବା ରୋଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ ତାର ମୂଳ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲେ ଦେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଣ୍ଡ ରାଜନଗର ୱିଲ୍ ବି ଡେଭଲପ୍। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ସୁଧୀର ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ
ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ନଦୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, କୃଷି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ବାଣିଜ୍ୟର ପରିଧି ନଥିବାରୁ କୃଷକ ତାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ। ଏକ ହତାଶ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଲିକତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଲୋକ ଅଧିକ ଭାବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନ ବେତନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସାରେ ଏଠାରେ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଏହାର ବିକାଶ ଧାରା କିପରି ହେବ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବହୁତ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ 550ରୁ 600 ଭିତରେ ରହିବ କି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କୃଷିର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହେବ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ କୃଷିଜୀବୀ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଟା ନଦୀବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଂଶିକ ଭାବେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷି ସମ୍ପଦ ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଭବଶୀଳ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଭଲ ସ୍କିଲ୍ଡ, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିକାଶ ଚାହିଁବା, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କେମିତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମକୁ ଅତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଲା କୃଷି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି। ଆମର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ରହିଲା, ଯେଉଁ ତାପରେ ହୁକିଟୋଲା ଲେକ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ବତିଘର ହେଲା, ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା, ତାର ଲଳିତଗିରି ଆଉ ରତ୍ନଗିରି ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା, ସଖୀବଟ 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକ ହେବ। ମୁଁ ବିଭାସ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଉଥିବି। ସାର୍, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବା ଆଲୋଚନା ଯାହା ଉଠିଲା ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟାପକତା ରହିଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଅବହେଳିତ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଯାହାକି ଭାରତ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରିନଥିଲେ ବା ଏଥିରେ ବାଧା କ'ଣ ଥିଲା, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟିମ୍ ରେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗୁ ହେଲା 1837ରେ ଏବଂ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ମାଡ୍ରାସ ଯେଉଁଟା ଆମର ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ 1853 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 1896 ସାଲରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନେ ରହିଲେ, ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ 1866ରେ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଚିରକାଳ ଅବହେଳିତ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାର୍ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଚିର ସବୁଜିମା ଭରା, ନଦୀ ନାଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାଜାମାନେ ଆମର ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା, ଆଳି ରାଜା ଏବଂ କନିକା ରାଜା। କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ତ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ ବି କଲେ, ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେସିକାଲି କାଲକାଟାରେ ବା ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମର ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ,
गोटे जाति कहतु गोटे देश कहतु जदि एजुकेशन इरिगेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिफिकेशन यही 4-5टी जिनिस जदि ठीक भाव नियोजित करा जाए से जिले में उन्नति हम से राज्य रे उन्नति हम एवं से देश रे उन्नति हम। मु पुणी शिव प्रसाद सार पाखु जी सर आप कहतु जे त्रिकोण भूमि केन्द्रापड़ा त्रिकोण भूमि विकास आपण आंदोलन कर कोलकाता आसी त्रिकोण भूमिर अधिवासी मान सहित आलोचना कर आंदोलन को किपरि आहुरी प्रसारित करहब आपण ओडिशा सरकार समर्थित व्यक्तित्व अन्य पक्षे देखा जे रेल चलाचल विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करा जाउची जेउ पैसेंजर ट्रेन चला जाउची कार्यत धर्म को आखिठार सदृश यह कहीं द्वितीय कथा कहतु जे पाणीकल मिस्त्री केन्द्रापड़ार बहु पाणीकल मिस्त्री एठारे काम करुछंती सेमानक विकास पाई ओडिशा सरकार बहुविध पदक्षेप प्रतिश्रुति देइछि एपरिकी भत्ता देबे कहिथिबा बेले सेमानकु सरकारी स्वीकृति देबार मध्ये प्रतिश्रुति दिया जायतला काहे कि कार्यकारी हेनी आपण कोन कोन एतिरे मुख्य समस्या जोटा आम भितर केन्द्रापड़ा भितर जर्जरित समस्याटा अच्छी जदि से सर्ट कहूँ मु बेसी कथा कहूनी जे आपणकर जो सरकार व्यवस्था करिछि जो आम चित्ररथपाल दीपांचल गोटे ब्यारेज हम पार्ट ऑफ साइपन एवं जल निष्कासन व्यवस्था एवं जल सेचन व्यवस्था एतिरे कौन हम देखु जो आपण सड़क योजना जोटा रोची रेलर व्यवस्था जो व्यवस्था रोची तारी भितर एक कथार समूह भाव उन्नति घटो कौन देखु आपणकर हरदासपुर पारादीप बर्तमान ट्रेन टा आपण चलुची से पैसेंजर ट्रेन जाऊँगी से असुविधाटा कौन हो सी समतल केन्द्रापड़ा समतल अंचल ठारू से ट्रेन लाइन टा बहुत हाइट उच्चरे अच्छी जहाँफल बर्तमान आपणकर केन्द्रापड़ा को आसुवा कालकाटा आज बर्तमान पाइप मिस्त्री हिसाब से कम करुवा बेले आम प्रथम कथा है जदि आमे भद्रक पाखु जदि ट्रेन लाइन टी सेपटे धामरा सेपटे आपणकर देकरी सेपटे जदि पटामुंडई राजकनिका देकरी आमर सेपटे जाइकरी पारादीप की जोगाजोग करा भितर गोटे देखो तो आपणकर सीधा गोटे ट्रेन लाइन पारादीप आउ गोटे चिंता करतु एपटे पटामुंडई पटामुंडई आपणकर आली कनिका एक किछि एपटे सीधा नाही ट्रेन लाइन से केमी उपकृत हे तेणु तांकर कौन प्रकार जल सुविधा ना जहाँफल से एठिक आसुँच आप सड़कर व्यवस्था ना सरकार कौन पदक्षेप ग्रहण कर सरकार ये करवा दरकार प्रथम कथा केंद्र सरकार को आम अपील करुचु से गोटे ट्रेन लाइन जो व्यवस्था करवाई निवासी सेटा आमर जो ट्रेन आसूची भद्रक ठारू से भद्रक बर्तमान कालकाटा गले भद्रक ट्रेन टा जदि भितर भितर आमर आसे धामरा फामरा देकरी सेपटे आसब धामरा ये राजकनिका भितरकनिका कनिका आली पटामुंडई देकरी एमती आसिक जदि समुद्र कूल दे पारादीप की जोगाजोग हुए ताले आपनकर सब प्रकार उन्नति हो चला जो उन्नति पाई आपण माने बर्तमान से माने आसी दादन खटुचंती इति आसी काम करचंती कामर सुविधा नाही निरंजन राउत सर पाखु जी सर आप कहतु जे आमे देखिया पाउचंती जे केन्द्रापड़ा पाई जो बजेट करा जाउची जिला पाई बजेट राज्य पाई जो बजेट करा होची सेतिरे यथेष्ट गुरुत्व पाउची किंतु आमे काम क्षेत्र में देखुचंती मरीचिका सदृश ए विषय कौन कहते केंद्र एवं राज्य एवं आम जिला मिसिकी ये जो टेन्योर अच्छी 5 इयर्स मु आशा करछि रेलवे कहीं शिक्षा करेंगे एवं प्रत्येक क्षेत्र में खूब डेवलप करिवो एवं सही हिसाब रे जो कमिंग 2025 रे बजेट आउछि तेणु सही बजेट रे नॉट ओनली दैट उभय पार्टी जो माने सरकार अच्छंती एवं जो माने विपक्ष रे अच्छंती जे माने से माने जदि राज्य एवं जिला पाई ठीक भाव रे काम करते साधारणतः नॉट ओनली दैट आम राज्य कहीं आम जिला कहीं एवं आम भारतवर्ष ठीक भाव रे डेवलप करिवे आमे सुनिले जे प्रत्येकंकर वक्तव्य थिला जे दुखिनी केन्द्रापड़ा शब्द परिवर्ते प्रगतिशील केन्द्रापड़ा निश्चिंत परिणत हेब एवं प्रधानमंत्री जो पूर्वोदय सूर्योदय जो योजना निश्चित पक्षे जदि केन्द्रापड़ार जो नदीर विकास घटा जाए ताहले ओडिशार भारतर विकासर धारा आहुरी प्रसारित हेब प्रत्येकंकर दुख वेदना शुणिले कोलकाता रोथुवा ओडिया श्रमिक मानक विषय शुणिले तेबे प्रत्येक आशा करती निश्चिंत राज्य सरकार केन्द्र सरकार यही समस्या प्रति दृष्टि देबे एवं केन्द्रापड़ार गौरव अब्याहत रहिब। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती कलिंग टीवी।